Intrakorporeal, pertama kita lakukan baik ke yang subjektif, kemudian simpul kedua, simpul ketiga, atau malah simpul keempat. Ya. Nah kalau yang intrakorporeal sekali kita buat di luar, tinggal dulu, sehingga waktu kita lebih pendek. Nah, kemudian kekuatannya sama antara baik dilakukan intra maupun ekstra. Nah, kemudian jeleknya sedikit adalah bahwa karena begitu kita lakukan struktur, kemudian kita buat simpul, akhirnya benang harus dipotong, sehingga memang benang lebih banyak kita gunakan. Ya. Nah, kemudian sama juga dengan laparoskopi yang kita lakukan di intra, benang juga potong sekitar 20-35 juga. Tetapi memang ketika kita melakukan ekstrakorporeal ini lebih banyak kita habiskan benang. Nah, kemudian untuk memasukkan benang itu kadang-kadang kita membutuhkan tekanan besar. Nah, kemudian kita membutuhkan suatu alat spesial yang kita sebut dengan alat pusat, yaitu alat pendorong. Ya kalau tidak bisa, tidak punya, kita juga bisa memakai adalah bipolar karena ada lubang. Ya. Nah, kemudian umumnya bahwa ekstrakorporeal adalah yang sliding. Ya, kemudian ada berbagai jenis, ya, berbagai simpul yang sudah dibuat. Nah, yang terkenal dan cukup gampang membuat nanti adalah Turner, kemudian Nelson, ya, Benson, ataupun Precise dan banyak sering dipakai digunakan. Kemudian teman-teman yang ikut pramuka lebih banyak punya simpul lagi. Nah, kemudian tipenya adalah yang ada yang memang sudah disediakan dari pabrik dengan boosternya. Kemudian ada Precise yang sudah dibuat, ya, dari lasso ini, ya, biasanya teman bedah yang lebih banyak memakai untuk apa nih? Ya, atau apa nih? Ya, dia lebih banyak pakai biasa untuk hemat satu, dia ambil dari pabrik, satu dia buat sendiri. Nah, kemudian yang lain ada tentu yang kita buat sendiri yaitu dengan pudel. Nah, kemudian sering kita gunakan pada pembuluh darah untuk mengikat pada pembuluh darah besar. Ya. Satu dia cepat, kemudian kuat, kemudian tidak menyebabkan kerusakan. Kemudian yang lain adalah pada biasanya ketika kita melakukan laparoskopi intrakorporeal pada tempat-tempat yang terbatas untuk melakukan manipulasi dan jalur kita. Ya, oleh karena itu seperti yang saya bilang tadi, titik di mana kita akan melakukan insisi, pengambilan minum ataupun menjahit tempat-tempat tertentu yang sulit. Salah satu adalah ekstrakorporeal yang menggunakan. Kemudian juga pada suatu keadaan kita membutuhkan kita maunya luka atau infeksi atau skar minum yang tidak menahan dan sebagainya. Dengan ekstrakorporeal ini jangan lebih baik. Nah, ini adalah hal yang kita butuhkan ketika kita melakukan ekstrakorporeal, yaitu ada prosio, ada openjo, ya, adalah pendorongnya untuk bisa memasukkan ini. Benang yang panjang akan juga masukkan sini, kemudian kita dorong tarik. Ini sama. Nah, kemudian jenis-jenisnya adalah ada yang reverse half hits, yaitu bola balik. Yang pertama kita ambil benang pendek dan benang panjang, kemudian kita masukkan ke bawah, kemudian ke atas, dan kemudian atas ke bawah. Jadi simpulnya bola balik. Dan kemudian ada yang setengah, ya, jadi dari atas ke bawah ini, kemudian ke atas, atau yang ke atas ke bawah. Jadi dari under ke over ataupun over ke under. Sudah biasa kita lakukan di BSS 1 ya. Nah, kemudian ada juga yang bolak balik. Kita memakai kedua benangnya. Kedua benangnya kita pakai. Yang pertama ini benang yang di kiri, ya, untuk senang, ya. Kemudian kita ambil ke bawah, ke atas, kemudian selanjutnya adalah benang yang kedua. Kita ambil ke bawah. Prinsipnya semua selalu bolak balik ketika kita melakukan reverse. Nah, ada memang yang sliding ini ada 8 jenis, ya. Satu adalah yang biasa kita lakukan di mana hitsnya itu simpulnya sama, yaitu dari atas ke bawah, yang kemudian kedua dari atas ke bawah. Nah, kemudian yang B, ya, dari atas ke bawah, yang hits yang kedua dari bawah ke atas. Jadi simpulnya akan seperti ini. Nah, yang ke C dan D hampir sama, di mana kayak surgener, kemudian kedua dengan half hits, ya, kemudian tetapi simpulnya dibalik, ya, ada yang dari atas, ada yang dari bawah.
selanjutnya bersama ya mengikuti yang tadi ya, yang E, kemudian semuanya prinsipnya adalah sarjana. Kemudian yang tadi terakhir yang sudah ditunjukkan oleh Prof tentang free rap. Nah kemudian extracorporeal sliding ini tentu kita memang bisa pakai pada ya di mana benang bisa bebas ya, kemudian tidak menyebabkan kerusakan. Kemudian juga kita bisa melakukan double sliding ya, sliding. Kemudian jeleknya memang bisa ada risiko abrasi atau lecet pada struktur atau benang ataupun pada jaring. Nah ini beberapa extracorporeal sliding ya, jenis-jenisnya ada bukan loop, ada secure knot dan lain sebagainya. Kita mulai dari rudder. Ya. Ketika kita berbicara rudder, ada prinsipnya lah 1, 3, 1, yaitu satu half hitch ya setengah. Ya, kemudian habis itu adalah 3 round, 3 putaran. Ya, kemudian kita bunyi. Kemudian selanjutnya adalah second half loop. Ini yang first, ini yang second. Jadi atas ke bawah masuk. Jadi simbolnya seperti ini. Jadi simbolnya. Habis ini tinggal ini ditarik lurus kemudian didorong. Prinsipnya adalah 1, 3, 1, 1 pitch, 3 wings, and 1 double pitch. Nah mungkin ini bisa dicontohkan. Next, berarti next. Nggak bisa? Nggak bisa. Yang video kadang-kadang nggak bisa di play gitu. Dia bikinnya pakai quick time player. Kalau laptopnya nggak ada quick, laptopnya nggak pakai Apple itu. Ya sambil menunggu ya. Jadi rudder itu seperti yang saya bilang adalah prinsipnya lah 1, 3, 1. Seperti laparoskopi ya. Selamat siang peserta workshop seperti laparoskopi. Antrian dulu selisihnya jauh. Antrian itu maaf ya, ada kesalahan teknis tadi sudah dicoba, tapi kenapa di sini tidak mau? Antrian Widianto, orangnya asik. Ketemu di mana? BSS. Sama Pak. Oh sama Pak. Oh, di Nisula ya. Nisula itu banyak. Afif. Angkatan juga. Willy Akbar. Apa? Willy siapa namanya? Willy ya, Willy Andi Kalimantan itu. Itu juga. Willy kan juga ada ya. Afif kan di Kendal. Dia itu ini loh. Afif itu rumahnya kan di Semarang loh. Bola-balik itu 200 kilo maju. Dia perintah kan dia beli guling REV itu. Guling REV ya kan yang bolak-balik waktu enggak pasti terus oh iya benda jadi dia balik satu hari itu maju itu dengan 200 kilo. Nggak tahu kenapa dia ini nggak nyari di Semarang. Bisa ya, materi aja di videonya biar bisa kan banyaknya. Materinya dulu, videonya baru materinya saja. Iya, ada kesalahan teknis. Ya kalau di laparoskopi, kalau kesalahan teknis sendiri nanti repot ya. Oleh karena harus dipersiapkan dengan baik. Tadi kita sudah siapkan ternyata untuk ada kendaraan. Ya, materinya dulu, materi. Ya.
Ya. Nah, selanjutnya adalah ransom. Ya, prinsipnya mirip ya. Ada ini kita lakukan dua kali. Nah, kemudian roundnya sama, ya sama. Kemudian ini enggak dua. Kalau di rudder 1, 3, 1. Kalau di lancer mungkin ceritanya ragu ya kalau 1 itu. Sehingga 2 terjadi ya. Kemudian roundnya sama. Nah, kemudian tutup terakhirnya adalah 2 kali, yaitu setengah, yaitu dari bawah ke atas, motor masuk, kemudian dari bawah ke atas. Ya, next. Ini nggak bisa ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah test side. Ini prinsipnya sama dengan rudder yang di tahap pertama, yaitu half setengah. Nah, tetapi roundnya ke satu sisi yang di bawah, yang kedua di bawah. Karena tujuannya adalah akan membuat 3 loop. Loop pertama, loop kedua, dan loop ketiga. Nah, jadi habis ini roundnya dibawa ke bawah belakang. Nah, kemudian ini dimasukkan ke loop kedua dengan setengah hit. Prinsip sama. Rudder setengah 1, 3, 1. Kemudian lancer 2, 3, 2. Kalau ini mirip dengan rudder, tetapi tariknya ke bawah. Ya. Next. Ini baru. Nah, kemudian Winston. Kalau Winston lebih sederhana, ya. Jadi loop transmission posternya, kemudian ini diambil ya, ke atas, kemudian ini masukkan ke dalam, lewat ke sini, nanti diputar. Ya. Ini yang tahap keduanya. Tahap ketiga, ini lihat talinya masuk ke atas, ke bawah, ya. Nah, kemudian tali yang ini yang tadi masuk ke atas, masuk ke bawah tali yang panjang, kemudian naik dia, dan kemudian ke bawah, kemudian dimasukkan di sini. Jadilah Winston. Oke, ini sama ya, video udah jalan, maaf dulu. Nah, kemudian ada GEA lagi satu ya. Prinsipnya adalah membuat triangle. Nah, GEA ini memang lebih isi ya, kemudian cepat ya, kemudian kekuatan juga baik ya, kemudian efektif, kemudian kerusakan visualnya juga sangat rendah. Nah, ini adalah lancer ya tadi. Dan demikian yang saya bisa sampaikan, bahwa ekstrakorporeal steering teknik itu adalah memang seharusnya kita lakukan dengan baik, dengan persiapan, sehingga akan membuat kekuatan daripada simpul kita baik ya. Kemudian dia adalah satu simpul yang simpel, kemudian kita bisa merasakan tekanannya ya. Dan kemudian karena tidak sulit membuatnya, tentu sebagai operator juga stresnya juga minimal ya. Sebentar, kita akan hidupkan videonya sebentar ya. Bisa kan? Ya maaf nih, ada kendala teknis. Oh, kenapa sih jalan dia? Nanti kemana nih? Jalan ke Semarang? Kan? Lewat ke Semarang nih. Ayo jalankan. Yang sebelum yang dari rudder yang dia. Nah, yang kedua di mana? Yang kedua di sini. Ya, kedua di sini. Ya. Selamat siang peserta workshop. Kita melihat rudder dulu ya.
hits sekali saja, 1, 3, 1 ya. Ini ya. Nah setelah itu kita melakukan ini 1, kemudian rewind 1, Rewind atau round ya. 2, ya, 3, ya. Nah setelah ini kita melakukan Satu. interlocking Ya, hits seperti ini. hanya 1 kali. Seperti ini, ini Sekali kita lurus, kemudian kita booster. Ya. sudah jadi. Tinggal tentu kita adalah dengan alat musik seperti itu. Ya. Ada sama. Ya, next. Ayat 25. Selanjutnya ya kita membuat 10 yang kedua yaitu kasat ya. Sama ya, cuman 2, 3, 2. Kemudian selanjutnya 2 rolling hits ya. Saya tunjukkan seperti ini 2 kali ya. Pertama ya, kedua hits. Oke. Nah selanjutnya adalah 3 ya. Round ya, Ya 1, 2, seperti ini. 3 tuh ya kemudian Dua selanjutnya kali. adalah melakukan 2 half step ya dari atas ke bawah seperti ini ya. Kemudian yang kedua adalah dari atas ke bawah. So, ya. Ini alat kita simpul kita sudah jadi 2 kali ya seperti ini. 3 kali dorong sudah. Ya, selanjutnya. Yang 27. Selesai ya. Nah, kita lanjutkan kembali ya. Kita sebuah 3 ini tentang desain. Desainnya adalah 1 alto ya, yang selanjutnya adalah point up turnaround ya, kemudian selanjutnya Ini sama ya, cuman ditarik round ke bawah. Ke bawah. Pertama kita melakukan hop. Nah, Kita membuat 3 loop. udaranya kita ke atas, sementara kalau ini adalah kita ke bawah yang melakukan 4 putaran ya, 4 putaran. Pada prinsipnya kita adalah bagaimana kita membuat loop ya, 3 loop ya, 1, 2, 3, 4. Setelah itu ya, ini mau dibuka tadi ya, ini ya tarian yaitu kita sekarang justru ini naik ke atas ya, naik ke atas, kemudian kita masuk dari sini ke bawah. Jadi loop pertama, loop kedua, di sini loop ketiga. Ini sudah selesai. Dan kemudian kita ini ya, tarik pelan-pelan nariknya karena kita akan memikir tentang keluar jangka kita di sana dan ada tarik. Oke, ya. Nah, baru ini loop kita sudah jadi ya. Ini tinggal kita tarik ini. Ya. Next. Ya, 31. Kita Ya. mempraktekkan Winston ya. Prinsipnya seperti setengah hal ya, kemudian kita naik Ya. ke atas, Ke bawah. kita keluarkan dari dalam ya, Kemudian ke atas, kita sebelah. ambil dari sebelah setengah, kemudian kita ada di bawah masuk, Kemudian round dan sekali ya. tarik tadi yang sebelah, Round sekali, kita kemudian itu masuk masuk ke bawah. kemudian kita masukkan ke bawah sini ya. Nah saat ini ya simpul sudah jadi sehingga ada 2 round di sini ya. So, tinggal ditarik, nah, kemudian Yang di booster. ya terus ya esok. Nah, sebelum kita sudah jadi ya. Ya, kedua ya. Nah, ini kita contohkan kalau di setelah kita lakukan scoring di akor ya, di tempat kita ini ya, kemudian kita buat simpulnya, habis itu kita dorong ke atas. Kemudian kita keluarkan benang, kita keluarkan benang ini, dan baru kita membuat Jadi jarum masuk, kemudian jari, kemudian jarum keluar. Ya. Silakan yang ingin pakai ruler boleh, pakai nafsu boleh, tesnya boleh.
ya, kemudian 3, ya, kemudian 4 adalah controlling hub, ya, 1, ya, kali seperti ini. Ya, simbol itu sudah jadi, ya. Selanjutnya, tinggal kita booster ya. Karena ini saya nggak pakai booster biasa, finger mirrorless saja. Ya, mungkin ini yang saya bisa sampaikan, ekstrakorporeal ada 22, tetapi yang banyak yang digunakan adalah sekitar 4. Mungkin ada pertanyaan dulu? Nanti kita praktekkan langsung. Ya, saya pikir peserta sudah mahir ya untuk melakukan itu, sehingga tidak ada diskusi. Ada pertanyaan kan? Makanannya enak? Snacknya enak? Kok kurang? Belum dapat tagline. Siap? Kalau tidak ada diskusi ya next ya pada speaker langsung. Silakan ke MC. Baik, terima kasih Dr. Anon atas materi yang diberikan. Oke, ya, kami menunggu progres ya. Jadi nanti kita akan sesi hands on karena kita cukup banyak. Kita akan membagi menjadi 4 grup. Nanti nama grup nanti akan saya tampilkan. Dan di sini ada grup A, grup B, grup C dan grup D. Jadi setiap grup itu kita ada 4 video trainer dan 4 tower. Jadi 4 video trainer itu permainannya single. Jadi kita 1 orang di 1 station. Khusus untuk 4 tower ini, 2 tower itu kita menggunakan paha ayam, itu single juga. Jadi one participant on 1 tower. Tapi another 2 tower, 2 participant in 1 tower. Berarti nanti bergantian. Jadi setiap 15 menit kita ganti. Indah. Jadi sebenarnya ada, meskipun ada there are 8 tower, 4 tower dan 4 video entertainer, but actually we have 11 station. Another station is extracorporeal. We are using the microphone, standing microphone like this. Karena peserta kita ada orang Mongolia, jadi saya harus ngomong bahasa Inggris bahagia ya. So we are going to use this as extracorporeal notes. Nanti kita gantung, we will use the thread here and we do the extracorporeal. So because one group will consist of 11 participants. So should be 11 station. So 11 times we will, every 15 minutes we will change and we will change again. So I will show you a little bit about
This is tour from stores. I will do a little bit demonstration. We are waiting for Professor Prasan and Dr. Yap. Dr. Yap's flight is just alright. He's just alright. So his lecture will continue after lunch. Saya akan membuat demonstrasi kecil dulu tentang middle handling. Mungkin nanti dilanjutkan dengan Dr. Anung untuk ekspresi Korea. Nah, jadi satu tips juga ya pada saat kita mau melakukan suturing, pertama kali kita mengeluarkan benang dari saset. When we open the saset for the first time, the thread will be like, dia tidak lurus, not straight. So we have to straight the suture material. Jadi kita gulung berat. Kalau tidak di dalam nanti bakal bergulir-gulir. Jadi ini benang kalau kita lihat meliuk dia harus lurus. Cara membuat lurusnya adalah nanti boleh coba kita lihat. Setiap kali kita melakukan operasi juga harus seperti ini supaya benangnya lurus dulu. Kalau nggak nanti dia keriting deh. Lurus seperti ini. Nah setelah lurus, nah tadi kan keriting ya, sekarang udah lurus dia. Nah jadi kalau kita bilang kayak ke salon udah di salon ini, udah lurus ini. Nah, jadi nanti dengan middle holdernya biasanya kita seperti ini. Tapi kalau untuk BPJS, saran saya jangan gede ya. Saran saya jangan gede. Memang repot banget. Kalau bisa satu benang ini sampai putis deh. Jadi pemilihan jarum itu lekukannya ya seperti inilah lebih kurang ya. Nomornya juga sama seperti kita lakukan dengan laparotomi sama. Cuman panjangnya, kalau misalnya panjangnya ya udah segini. Tapi kalau mau hemat pakai aja semua gitu. Dan di dalam abdomen itu tidak boleh benang itu kita ngambilnya kalau udah nampak jarum mau ngambil, nanti saya tunjukin ya, mau ngambil itu langsung ngambil nggak boleh. Benang itu boleh diacak di dalam, tapi dia harus saling timpa. Timpa di atas, kaki di atas. Jadi kalau kita ngambil itu jarum itu dari bawah, jangan jarumnya kalau sudah tertitik, udah saling timpa, kita ngambilnya dari tengah. Langsung terkunci dia nanti benangnya. Jadi kalau misalnya dia saling timpa, nanti ngambilnya dari bawah. Nanti saya bisa peragakan, ini belum terpenuhi. Oke, Profesor Prasan akan lanjut untuk sesinya. Habis Profesor Prasan kita persiapkan video demo. Nanti saya akan tunjukkan demonya langsung di Tower Stores. Okay, the next session is multi-layer closure at laparoscopic myomectomy and vaginal closure technique at TLR. Presented by President Lee Sivan to the ministries. Okay, so we now go on to exhibiting layer techniques for so, as I told you earlier that the gynecologist who described the techniques for laparoscopic surgery, especially myomectomy, was my professor Kurt Sen, and that's probably just a year before he died. And he was multi-talented. He was an engineer to begin with, who became a gynecologist. So therefore, he had very good ideas of developing instruments and techniques. He also had a factory that he owned that was almost parallel to Karl Storz, and he would make his own instruments. He was
having his own aircraft. He had a ship, a boat by which he would sail, and he revolutionized laparoscopic surgery by avoiding laparotomy. Had lots of problems because he did the first laparoscopic appendectomy in 1980s, 70s, and the medical council found him. They thought that he was mad. They put him in a psychiatric ward and almost started giving him ECT therapy for trying to control his brain. That's what they said. But the case went to court. The doctors who saw the video said he'd done the right approach and everything was good. After 6 months, he was put back from the psychiatric ward back into the theaters to be the director of the clinic. So therefore, Lisinski actually wrote that if he had not done his work, our laparoscopy would have been delayed by a couple of decades. And as I said, what's important is just not the knowledge, but you also have to have a strategy. And there are certain rules that need to be followed when you're doing laparoscopic. What's important is strategy and ergonomy, and that's in one of our training courses in Indonesia itself. You can see there and see what's happening to the surgeon who's trying to, his hands are elevated, everything is like this, and therefore he's soon going to have problems with his elbow, with his shoulder. But that's not the right way to approach. So therefore, we need to understand a proper strategy and how it can become ergonomic. Right? So the position of the surgeon and the position of the patients are very important. So what's important to understand is that when you are doing laparoscopy, your umbilicus should be above the level of the umbilicus, above the patient's umbilicus. So you bring the patient down, almost that the table height is at the level of your mid-thigh. So with this, you will be more comfortable. You see, my shoulders are relaxed, my elbow is relaxed, and my hand is in the same way I am doing a laparoscopy. So therefore, the position of the surgeon and the placement of the port is also very important. So the primary portal, as I said, is intra-umbilical within the umbilicus. But if the uterus is large as this one, you cannot go through the umbilicus. So you go through the Li Wang point, which typically was described by Li and Wang from Taiwan as midway between the Xiphisternum and the umbilicus. And these are the blue Apple trocar camera that were developed by Harry Rich and Bob Hunt. So they are the Hunt Rich camera. You can see this and these two are the left and the right lower portals, and this one is about 10 to 12 centimeters vertical to this. Now you can see that this is not just 2 centimeters above the anticipatory. I expanded this still more Kieferite because you have to adjust this depending upon the size of the uterus. So you will have to come more Kieferite. And you can see I am standing in between the patient here, so that my left hand comes from this port and my right hand comes through this port. So this is more ergonomic. The assistant is holding the camera and working with the right port. Okay, so schematically, this is how it looks. That's the same schematic diagram of the ports that I mentioned. The 100 grams camera are self-retaining. You don't require the assistant to hold. When you look at the pelvic trainer, this is how your you can see that the ergonomy is there. Your right and left, the hand needle holders are on the same side as your body, not on the opposite side. This is what I was talking about, that you come from the pelvic to the Kieferite side. So this is the same way that you approach doing the laparoscopy. Now,
Once again, coming back to the suturing in the vertical zone refers to the sagittal plane that the curved needle moves through during suturing. It is the common plane that we use at laparotomy, and the same thing was replicated at laparoscopy by Charles Cooke, as described in his textbook. The advantage is that it resembles what you do at laparotomy. You're more relaxed when you're suturing. It reduces fatigue from repetitive suturing, and it allows accurate and effective placement and driving of the needle and placement of the suture without any limitations that could be imposed by laparoscopy. So, what is the rationale behind this? That most organs require a transverse closure. Prolonged suturing requires your arms to be relaxed. Both hands are the same side of the body, therefore the ipsilateral approach. Relation to open suturing allows intuitive moves, and the needle moves down vertically every time, so that you eliminate the frontal effect which Edward adhered. All these objectives are met with when you follow the vertical line or the tone algorithm. Now, the horizontal incision seems easier to close, as described by Hurst, and causes less damage to the muscle fibers and less bleeding. Right? So you can see that since all your blood vessels are going transverse, you just cut transverse. If you cut vertically, you're cutting many blood vessels. Now the port placement, as I said, was the primary portal is the Levant point, and we use the endotic cannula, the lateral portals, and the post point have already been talked about, right? And you see that that's the uterus that you're. Now, what are the technical minutiae? You need to enucleate the fibroid, you need to have perfect hemostasis, you need to do a complete adequate closure of the myoma bed, avoiding dead space, and finally, you need to deliver the myoma out of the abdomen. Right? So, basically, you can see that the transverse incision on the uterus parallels the arcuate arteries, resulting in less bleeding. So, myoma preparation is important. We use vasopressin, injected to a vasopressin needle, and then you do an enucleation of the myoma. Right? I'm not going to go into that because we're going to focus more on this suturing techniques. But basically, we use the harmonic scalpel because that allows you to cut and coagulate at the same time, right? And then you need to enucleate the fibroid, right? This is not part of our training today. Everybody knows how to enucleate the myoma, and then you finally get to coagulate only the vascular pedicles of in the myoma bed, and you can see that the results from different uterine wall incisions. You can see that the transverse incision on the uterine wall is useful to reduce the amount of bleeding in a laparoscopic mammectomy for intramural myomas. It also shortens the operation duration in cases where the myoma are large. So the advantages of the transverse incision are already been described, and you have this onion skin shelling technique that does not damage the vessels. You are with intracapsular, and it decreases the rate of adhesion and rupture. That's the needle holder that we employ, right? You can see that the suture line is the 90-degree angle between the needle plane and the suture line is ideal for optimal suturing. Now, there are angulation of two variables. One is the angle between the needle and the tissue line, that is the needle inclination on the needle holder. And the second is the angle between the needle and the plane passing through the tissue line, that is the needle rotation on the needle holder. So it's how you swing your needle handle that can give you a direction to the rotation of the needle and also the depth of penetration. So suturing without correct approach can be dangerous to your health. Right? So now if you look at the closure technique, the ipsilateral approach, you can see that I'm using Vicryl on a CT1 needle or a GS needle. We can call serrations, so that the needle holder does not allow the needle to move. It is fixed. The needle does not swagger. The incision is horizontal, and therefore the closure also must be horizontal. And you require both your hands, and you
needle holders, right? Most people like to use one needle holder and one Maryland, but I prefer to use a right and a left needle holder that is dedicated towards suturing. So you can see that once it is applied correctly, you have been able to get a good cinch on the suture, and that needle is not, the suture is not going to slip out. By rotating the handle, you can go right to the depth and to the base of the Mahima bed, so that you are obliterating dead space. And this is a very important step. You require to do this adequately. I prefer that I use a longer, rather larger diameter. So therefore, you use the CT1 needles. We use Vicryl because it is multi-braided, and it allows me to have an adequate approximation of the suture line, and that it does not slip. So you need to carry through, approximate the tissue well, and the tissue is brought into approximation and apposition. So this is my first layer closure. I require my assistant to give me traction and direction, and that is why I prefer this over the barb suture, because the barb suture, they say that there is no need for the assistant to be involved, but yes, you require the assistant to be there to give you direction, because you can move the organ laterally, right or left, or move it in the front or at the back, so that you get exposure and you can see the tissues very well that you're going to approximate. Right, so you see that I deliberately kept this as the unedited part of the video to show you how we go through. It is not something that goes on like a quick fix. You must be able to achieve perfect hemostasis. Therefore, you must take all the time to go through the depth. You need to get through and see that there's no dead space there. You don't need to worry about the bleeding there, because the other precedents take it effect. It does a spurter. You will probably coagulate it before. There's no need to coagulate every red blood cell, because you're going to damage with the bipolar energy, you're going to damage the myometrium, and it will result in weakening of the scalp and rupture. Right? So this is my first layer that is almost ready, and if my suture is long enough, I can use the same to go back again from left to right. I started from right to left, and then I can go from left to right. The second layer closure. Again, just like the first. So whatever level you are approximated, you go above that to just below the serosa.
Then the second layer is done. Then I come to the third layer, which is the base wall continuous suture. So you go from the raw area to the normal area. So from inside out. Then outside in. So this is the main wall stitch, which is the continuous suture. The advantage of this is that the raw area gets buried in your suture line, so that the risk of adhesions are reduced and minimized. So one of the greatest fears of mammectomy is you could have bowel adhesions, really reduce the bowel adhesions, especially in the incision on the posterior wall. Right? So you can see that now this is just effective closure that is being done again with intracorporeal. This is what we can practice today on the belly trainer, on animal tissue, because that gives you a very good exposure. You can do the same thing with other chicken leg, or you can use even the placenta, make an incision and close that give you near-by effects. So the dead space is improved, as you can see, that I've created a good hemostasis, good approximation, and I know that I don't require any barrier region over there. We require to, of course, irrigate the pelvis well, get all the blood clots out. Blood clots are one of the main reasons why adhesion formation is promoted. We want to avoid any blood clots that could form an itis for adhesion formation. And then you just do a intracorporeal knot to end your procedure. And this is what I'm talking about. We are sliding knots and then take two and then catch and fix this. Retrieve the needle. This is the technique that was described by Henry Rich to introduce the 5